O talni bisingo haste hapa hobar khanrakni rangmari no jun talni simi mai payana rangmari kaham khlai 31 জুলাই জোড়া চলেওয়ানো অসম্ভব তাংশালো মহাকরণ কক্তমা থুনারপনে পান্ডাকলাই কক্সাকা চামুংবেদেকনি মন্ত্রী সুশান্ত চৌধুরী বিজেপি হাপাং হাস্তেও সাংচামানি উলবিসিও ওয়াইনি খ্লাইনো হকবার খানারপনি ইয়াকনি থানিও রাংমারি কাহাম খ্লাইনো মাই পাইজাগৈ তঙ্গ 2018 বেসিনি সিমি তাবক যারা হাপাংনি লুয়াজিমুং হাস্তেও যতই 1,93,000 মেট্রিক টন মাই পাইজাখা রাংমারি কাহাম খ্লাইনো 372 কোটি রাং সবাই জাখাতে হাফানি খরেंजाक होबार खानारपनि बायथांकनि बैंक अकाउंट रजागै तंग तै अ जराव हानो हाय माय पाइना कक्साप नाहार जाखा तां साला महाकरण कक्तमा थुनरपनि पांडव सबाय शुक्रबार साखा सामुं बेदेकनि मंत्री सुशांत चौधरी तै कक्तमा थुनरपनि पांडव मानजाखा बेदेकनि सेक्रेटारि रेभेल हेमेंद्र कुमार सामुं बेदेकनि तांफा निर्मल अधिकारी मंत्री आ सालो साखा बेसि ब्रुम ब्रुमनो अ वाइनि जराव हास्तेनि जरानि बखारतेखे होबार खाजरनि याक्रिसमि माय पाइना सामुं जारि खलायजागै दङ तै अ जराव बहायनो हास्ते हापां होबार खाजरनि याक्रिसमि रांमारि काहामके माय पाइनानि बगै कक्साप नाहारखा अ जराव 15 जुन निसिमि माय पाइना सामुं चेंजागान तै हास्ते बेरामो आबनो सेंगै रबानो दक्षिण त्रिपुरा बखास्ते शान्ति बाजार हांकर आ सामुं 31 जुलाई जरा जारि तंगानो हास्ते जुदा जुदा थायो आबनि बिसिं तेखे जतवै 31টা টেম্পোরারি থাইও মাই পাইনানি বাগাইনো কেন্দ্র ফেক জাগানো আমরা বলেছিলাম যে এবার থেকে কৃষকদের ট্রান্সপোর্টেশন কস্ট যেন আরো কম হয় তার জন্য আমরা ব্লক ভিত্তিক করব 58টা ব্লক আছে তার মধ্যে আমরা 31টা ব্লকে এবার করছি কারণ বাকি যে ব্লকগুলো সেগুলো আপনার উত্তর জেলা ঊনকোটি জেলা তাতে ধানের যে প্রোডাকশন সেটা হয় না এবার খারিফ সিজনে আবার রবি সিজনে ওই জেলাগুলোতে বা ব্লকগুলোতে ধানের প্রোডাকশন হয় তাই রবি সিজনে আমরা আবার ওই ব্লকগুলোকেও কভার করব মন্ত্রী আসালতাই বর্ষাকা এফসিআই নিসিমি হাজতেনি হাফাংনি চামুং গোদামো যে গণবন্তনি বাগৈ চামুং রক রমা তে রেশন ফালনকনি বেসিং থেকে অমানিখনি রকন খবৈ কবননি মানিখনি সয় কাহামকে জরাবরনানি বাগৈনো रकाखंगनि जे सामुं चामुं बेदेक टेंडारिं बिसिं टिके ट्रांसपोर्ट कन्ट्राक्टर तलांगै तंग तै फिया ट्रांसपोर्ट कन्ट्राक्टरनि बिसिं टिके रजाकमा मानिखनि रकनि ट्राक जेसिक जरा मान्या माबाय सामुं बेदे सालब्रुम ब्रुमनो बायथांनि मालखंरो बायके ट्राक सामुंगो फनांगै तंग आसिक साल जरा सामुं बेदेकनि थानिओ 17टा आबहाय ट्राक तंगमादि आवबायनो सामुं बेदेक 1,86 लक्ष रां सबाय तैबो काइबा कटाल ट्राक पाइखा आबनि बागै नांकुकमा रां सामुं बेदेकनि जे बरकनि बायथांनि कैश क्रेडिट अकाउंटनि सेमिनार रजाखा আপনারা জানেন যে বর্তমানে খাদ্য দপ্তরের ওয়ার্কলোড পরিবহনের খরচা অনেকটাই বৃদ্ধি পেয়েছে আমাদের দপ্তরের উদ্যোগে প্রায় 1,86 লক্ষ টাকা ব্যয় করে নতুন 5টা ট্রাক ক্রয় করা হয়েছে যার শুভ সূচনা হবে আগামীকাল আমাদের এডিনগর যে সেন্ট্রাল স্টোর সেখান থেকে सामुं बेदेकनि बिसिंगो लीगल मेट्रोलॉजी ऑर्गेनाइजेशन नि हास्ते नि ताबुक 17टा हांकर सेकेंडरी स्टैंडार्ड लैबोरेटरी बिल्डिंग दङ सालकिसा सेकां दक्षिण त्रिपुरा बखास्ते शान्ति बाजार हांकर तैबो कायसा आबहाय सेकेंडरी स्टैंडार्ड लैबोरेटरी बिल्डिंग्स नामना सामुं पाइखा आबनि बागै नांकुकमा रां केंद्र हाफानि बखाक्तिके बगजाखा आ कटाल बिल्डिंग 15 जुन सेंगै रेजागानो ब्रिउ रिपोर्ट न्यूज टुडे।